Le Safe Behavior Program a été initié par le groupe Sonatrach en collaboration avec l'Institut algérien de pétrole l'IAP et le partenaire norvégien Statoil. L'objectif de ce programme est d'arriver au changement du comportement individuel et collectif des travailleurs par l'acquisition de nouveaux réflexes afin de réduire considérablement les incidents au sein de l'entreprise et d'atteindre le zéro accident. Depuis le lancement de cette formation, le 5 mai 2007, 20 workshops ont eu lieu déjà. Chaque workshop regroupe 300 employés de Sonatrach, des activités aval, amont et transport par canalisation, ainsi que de ceux des différentes structures du groupe Sonatrach à travers tout le pays. À la mi-novembre, quel est le taux de participation? Avec ce 20e workshop, nous avons 5276 participants qui ont rejoint tous ces workshops, dont 2610 pour l'activité amont, 1270 pour l'activité TRC et 1396 pour l'activité aval. Le Safe Behavior Program s'articule autour de 5 barrières de sécurité qui sont la priorité première, la conformité, le dialogue ouvert, l'évaluation continue des risques et non à l'indifférence. Ce programme est conçu sur des présentations de courts films, de témoignages et de tests interactifs pour les participants. On est en train de discuter sur les problèmes qui existent sur le milieu de travail, sur des fois l'indifférence générale, en même temps sur la non-évaluation des risques. Il y a beaucoup de problèmes à en débattre. Dans le cadre du travail d'adaptation de la formation avec des cas algériens, d'autres exemples seront introduits dans le programme du Safe Behavior. Nous avons déjà fait tout le nécessaire pour pouvoir apporter des aménagements sur le contenu du programme pour lui donner un contexte qui correspond à notre réalité algérienne. C'est dans ce sens le film sur la veuve. Il y a un film qui a été tourné au niveau du GNL Skikda et qui est actuellement en montage, qui sera prochainement, qui remplacera la version norvégienne de la veuve. Pour le rappel continu des barrières et la modification du comportement individuel et collectif au sein du travail, pour ceux qui ont déjà été formés, un programme de suivi basé sur 3 axes sera mis en place. L'action du Safe Behavior Programme comprend 3 étapes. La première, tous les participants, avant qu'ils ne viennent ici, doivent suivre un programme d'introduction. Ensuite, il y a les workshops eux-mêmes. Et enfin, les activités de suivi sur le terrain. Ces activités de suivi sur le terrain ont pour objet justement de former les formateurs sur le terrain et de rendre ce programme durable, de telle manière à ce que les gens n'oublient pas toutes ces actions de changement de comportement sur les aspects sécurité. À terme, d'ici 2012, les 120 000 employés de Sonatrach suivront la formation du Safe Behavior Program. اعتمد مجمع سوناتراخ برنامج السلوك الأمني بالتعاون مع المعهد الجزائري للبترول والشريك النرويجي ستاتويل. هدف هذا البرنامج هو التوصل إلى تغيير السلوك الفردي والجماعي للعمال حتى يكتسبوا ردود أفعال جديدة تقلص من المخاطر داخل المؤسسة بصفة ملحوظة وتلغي تماما أي احتمال للحوادث. منذ انطلاق هذا التكوين في 5 ماي 2007 نظمت 20 ورشة جمعت كل منها 300 عامل من سوناتراخ تابعا لنشاطات المصب والمنبع والنقل عبر الأنابيب ومن مختلف هياكل المجمع عبر الوطن. ما هي نسبة المشاركة عند منتصف نوفمبر؟ بهذه الورشة 20 نكون قد وصلنا إلى عدد إجمالي عبر كل الورشات يبلغ 5276 مشاركاً، منهم 2610 من نشاط المنبع و1270 من نشاط النقل عبر الأنابيب و1396 من نشاط المصب. يقوم برنامج السلوك الأمني على 5 حواجز أمنية: الأولوية الأولى، المطابقة، الحوار المفتوح، التقويم المتواصل للمخاطر، ورفض اللامبالاة. صمم هذا البرنامج على أساس عرض أفلام قصيرة وشهادات واختبارات تفاعلية للمشاركين.
نحن الآن نعالج المسائل التي تعترضنا في أوساط العمل مثل حالات اللامبالاة العامة وأيضا غياب أي تقييم للمخاطر، وتوجد مسائل عديدة مطروحة للنقاش. وفي إطار عملية تكييف هذا التكوين مع الحالة الجزائرية ستضاف أمثلة أخرى إلى برنامج السلوك الأمني. لقد قمنا بكل ما يجب حتى نعيد تهيئة محتوى البرامج ليوافق أكثر الواقع الجزائري، وفي هذا السياق سجلنا فيلما بمركب جيانا سكيكدا، هو الآن في طور التركيب وسيعوض قريبا فيلم الأرملة الموجود في البرنامج النرويجي، وبهذا نقدم فيلما مشابها بديلا بنفس الفكرة. وللتذكير المتواصل بالحواجز الأمنية وتغيير السلوك الفردي والجماعي بمكان العمل لمن سبق لهم التكوين، سيخصص لهم برنامج متابعة يعتمد على 3 محاور. تتضمن أعمال برنامج السلوك الأمني 3 مراحل. في الأولى يتابع كل المشاركين برنامجا تمهيديا قبل المجيء إلى هنا، ثم تأتي الورشات وبعدها نشاطات المتابعة الميدانية. هدف هذه النشاطات الميدانية هو تكوين المكونين في الميدان سعيا ليكون البرنامج مستديما، بحيث لا ينسى أي مشارك أعمال تغيير السلوك في المجال الأمني. وإلى غاية 2012 سيتابع 120,000 عامل من سوناتراك التكوين في برنامج السلوك الأمني.